शुक्रिया जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब। आप चूँकि खुद लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू दी आर्टिकल 60 और जो बड़ा क्लियर है कि क्या हो सकता है टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस। तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी बेटर कि इस हाउस में हम कोई तो अच्छी रवायात कायम करें, क्योंकि रिसेंटली रवायात ख़राब की गई हैं। जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब, मुझे आपने इजाज़त दीजिए तो मैं आपको बताता हूँ, माइक ऑन कर दीजिए अगर। आज अली जफर साहब जी, आज का इजलास जो जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो बुलाया गया है, उसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त जनाब प्रिजाइडिंग अफसर, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, जो कि पाकिस्तान का एक लाजिम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 जिसका भी आपने जिक्र किया, उसके मुताबिक ये सेनेट का जो इजलास हो रहा है, ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है। इसलिए इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। सेनेट एक हाउस ऑफ फेडरेशन है और ये हाउस ऑफ फेडरेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे सूबों, जो छोटा सूबा हो या बड़ा सूबा हो, उसमें एक बराबरी कायम करता है। उनको, हर सूबे को एक बराबर नुमाइंदगी की इजाज़त है। इनफैक्ट ये सेनेट को कहते हैं कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रोविंसेस। और ये नहीं हो सकता कि ये जो बराबरी है हमारी, इसका हम किसी तरह से नफ़ी करें इसको, और किसी भी सूबे को रिप्रेजेंटेशन के बग़ैर सेनेट का इजलास, जो सबसे अहम इजलास है जिसमें चेयरमैन को और नायब चेयरमैन को इलेक्ट करना है, वो हो जाए। क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर सर फेडरेशन को नुकसान पहुंच सकता है। जनाब चेयरमैन, आर्टिकल 59 की तरफ ज़रा गौर करते हैं। आपने जिक्र किया, आर्टिकल 59 कहता है सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स and 24 members from each province। और आर्टिकल 60 कहता है कि after Senate has been constituted in accordance with Article 59, तभी वो उसके ऊपर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। यानी कि मतलब ये है कि आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें, तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो कंप्लीट, वो मुकम्मल नहीं होता। और जब तक मुकम्मल नहीं होता तो किसी किस्म का इलेक्शन इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी नाजायज़ होगा। जनाब, चेयरमैन का ऑफ सेनेट और नायब चेयरमैन का बहुत अहम रोल है। वो कस्टोडियन रहेंगे 3 साल के लिए इस हाउस के। वो हम सब के एक तरह से चेयरमैन होंगे पूरी सेनेट के। वो रूलिंग्स भी दे सकते हैं, वो सारी प्रोसीडिंग्स भी चला सकते हैं। इसलिए ये नहीं हो सकता कि इतना अहम ओहदा, उसका इलेक्शन हम इलिजिटिमेट कर दें, उसकी लेजिटिमेसी ख़त्म कर दें अपनी सियासत की वजह से। KPK की जो सेनेटर्स हैं, जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं है और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज़ है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जनाब, एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो हरकत करता है, हर वो इक़दाम उठाता है जो कि आईनी बुरहान पैदा करे।
آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا، لیکن جب کے پی کے کی سینیٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے. اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ہمیں آدھے سینیٹرز نظر آ رہے ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا، سندھ سے بھی سارے پورے ہیں، کے پی کے کا کوئی نہیں. اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو، ایک چیئرمین کے الیکشن کو اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جناب، یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے، ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے. ہار جیت تو الیکشن کا ایک حصہ ہے، لیکن اس قسم کی جب سچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چل ہی نہیں رہا، جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اس سیشن کو پوسٹ پون کیا جائے، اور اس سیشن کو پوسٹ پون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کے پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے اور کے پی کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس ایوان میں آ کے تب تک ہم اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اور آپ اس کو، آپ سے التجا یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے. بہت شکریہ جناب. ہم نے ایک آخر میں سر ہم نے ایک خط بھی لکھا ہے. بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں بٹ صاحب جی. سیکرٹری سینٹ کو ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا کل جی، اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا، اس کا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ as stipulated in Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, the Senate is to comprise a total of 96 members, with 23 members elected from each province and 4 from ICT. The fundamental principle underlying the establishment of the Senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the Federation, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, Sub-Article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar de sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members a chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces. یہ بہت ضروری ہے sir, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96 and Senate elections in KP are held, which is mandatory, and the unit of the Federation is not deprived of its constitutional representation. It is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the Senate. جناب، پورا جنرل الیکشن کنٹروورشل ہوا ہے، ایک اور الیکشن کو ہم کیوں اس کی لیجٹیمیسی کو جا رہے ہیں پھر سے نقصان پہنچانے؟ تو یہ درخواست ہے آپ سے. بہت شکریہ جناب.